अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम टेल 5 का मेजबान फर्रुख नवाज भट्टी और मैं बराह रास्त मुखातब होकर बात करना चाहता हूं जनाब वजीर आजम इमरान खान से कि अभी कश्मीर के वजीर आजम का चुनाव नहीं हुआ। अभी जो है वो सियालकोट की जो फतह है पीटीआई की, उसका जश्न अपनी जगह पर बरकरार था। तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे जो है वो न सिर्फ जेर आब आई बल्कि सेक्टर E11 में दो जो है ये एक उसमें माँ और एक उसका जो है वो बेटा, वो जान उसकी जो है वो नाकस हिकमत अमली की वजह से मैं समझता हूं कि वो चली गई। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो बुनियादी तौर पर ऐड होती है जनाब CDA पर, ICT पर, और जो वहां पर उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो बनाई हैं, वहां पे जो बायलॉज की खिलाफ वर्जी की गई है उस हवाले से जो है वो सवाल बनता है। और ये वो सेक्टर है जहां पर पुलिस फाउंडेशन, मल्टी प्रोफेशनल सर्विसेज, फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज और मेडिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा प्राइवेट जमीन जो है वो भी इसमें शामिल है। तो मैं जनाब वजीर आजम साहब से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि शहर इक़्तिदार के जोन 1 में एक ही सेक्टर जो है जिसको CDA ने प्राइवेट किया और वहां पर जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी सबसे ज्यादा है। और यहां मैं आपको ये भी बता दूं जनाब मोहतरम वजीर आजम साहब के दर्जन भर गैर कानूनी मार्किज और शादी हाल से के अलावा गैर कानूनी हाई राइज अपार्टमेंट्स जो हैं वो पार्क्स और कब्रिस्तान और पब्लिक के हवाले से जो जमीन मुख्तस की गई थी वहां पर जो है वो बिल्डिंग्स बनाई गई। और नाकस डेवलपमेंट के मेयार के हवाले से शहर इक़्तिदार में गैर कानूनी सरगर्मियों का इस वक्त जो है वो गढ़ बन चुका है। E11 थाना गोलड़ा की हदूद में, जहां मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी, मिसाज सेंटर, शीशा सेंटर और दीगर गैर कानूनी काम जो हैं वो बड़े जोरों शोर से हो रहे हैं। कहां है कानून नाफज करने वाले अदारे? जनाब आम पाकिस्तानी के टैक्स पेयर का पैसा है। वो ये सवाल जरूर करता है कि अगर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बारिशों की वजह से जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और वहां पर जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, तो फिर उसका जवाब जो है वो कौन देगा? और इसके असल नक्शे के मुताबिक जब तक इसको बहाल नहीं किया जाता, E11 जो है इसका मुतबादल जो वहां के मुतासरीन है उनका बंदोबस्त जो है वो नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये मसाइल मौजूद होंगे। और कौन है जनाब वजीर आजम साहब जो मास्टर प्लान की बहाली में अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है? और इस हवाले से खास तौर पर जो कब्जा माफिया है, जो लैंड माफिया है, इनके बारे में किसको नहीं पता? कौन है जो CDA का बुनियादी तौर पर जो मास्टर प्लान है जिसकी खिलाफ वर्जियां हुई हैं उस पर आज तक किसी भी कमीशन का कायम ना होना भी सवालिया निशान है। और जनाब में इज्जत माब आमिर अली अहमद जो चेयरमैन CDA के लिए हुकूमत ने उनको मुस्तकिल तौर पर जो है वो तैनाती भी उनकी कर दी है। इससे पहले वो जो 2 ओहदे रखे बैठे थे, मैं जनाब वजीर आजम साहब से ये जरूर कहूंगा कि जनाब वजीर आजम साहब आमिर अली अहमद यकीनी तौर पर जो है वो आपके नजदीक उन्होंने बहुत काम किया होगा, लेकिन श्रीनगर हाईवे पर जो पानी है वो डेवलपमेंट्स के हवाले से आमिर अली अहमद पर सवाल कर रहा है। आज तक इन सेक्टर्स में चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद जो है, जो इससे पहले मेंबर एडमिन भी रहे हैं, उन्होंने क्यों तवज्जो नहीं दी? आज इन 2 जो जानें जो हैं वो जाया हुई हैं, लोगों का जो नुकसान हुआ है वो शहर इक़्तिदार में रियासत मदीना के वजीर आजम के साथ साथ जनाब चेयरमैन CDA से भी ये सवाल करते हैं कि जनाब आमिर अली अहमद साहब, आपकी तो सारी की सारी सर्विस जो है वो इस्लामाबाद की है। आप डिप्टी कमिश्नर भी इधर रहे, आप यहाँ मेंबर एडमिन के तौर पर भी रहे, आप चेयरमैन CDA भी हैं, आप चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। इसके बावजूद इतना बड़ा डिजास्टर और फिर उसको छुपाने की कोशिश की गई, ये अपनी जगह पर सवालिया निशान है। तर्जुमान CDA का और बयान आ रहा था, ICT के डिप्टी कमिश्नर साहब और फरमा रहे थे, महकमा मौसमियात जो है वो कोई और बात कर रहा था। और वजीर आजम साहब यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि जमीनों के कब्जों के हवाले से एक बड़ी अहम बात जो है कि अब तक जो है वो इस्लामाबाद की 1 लाख कनाल जमीन जो CDA की जमीन है वो कब्जा माफिया के पास है। क्या आमिर अली अहमद को नहीं पता? क्या शेख रशीद को यकीनी तौर पर उनका पता होगा? इस हवाले से जनाब इस्लामाबाद के लोकल हैं मोहतरम बाबर अमान साहब, उनको भी पता होगा कौन लोग हैं। आपने माफिया की बड़ी बात की, खान साहब इसको कहते हैं माफिया। माफिया इसको कहते हैं कि CDA कवानीन पर अमल दरामद करवाने में आपकी हुकूमत 3 सालों में नाकाम रही, और बजाय इसके कि ये सवाल किया जाता कि यहाँ कौन सी बेहतरी आई है, तो श्रीनगर जो हाईवे है उसके हवाले से जो पानी जिस तरह जो है वो आया है और एक ही हल्ले में सारे का सारा जो पोल खोल दिया है जनाब आमिर अली अहमद का,
جناب ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات کا یہ سوال چیخ کر یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا شہر اقتدار کے باسی جو ہیں وہ کب تک انتظار کریں گے؟ کیا عامر علی احمد اور حمزہ شفقات صاحب اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آج جناح گارڈن میں وزیر اعظم صاحب آپ نے 4 لوگوں کو سسپینڈ کر دیا؟ اس کی بنیادی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی تھی؟ اس کی بنیادی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد پر جو ہے وہ عائد ہوتی تھی۔ اور میں یہاں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو ہے اس حوالے سے یہ ایک انکوائری رپورٹ، کون سی انکوائری رپورٹ؟ وزارت داخلہ میں جائے گی، وہاں سے جناب چیزیں جو ہیں وہ گول مول ہو کے کہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اس پر جناب ایک کمیشن بنایا جائے، یہ کہیں اور کی بات نہیں، یہ پاکستان کے کیپٹل کی بات ہے، اور اس کمیشن میں عدلیہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے، ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے کہ سی ڈی اے کے بائی لاز کے حوالے سے جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی نے واضح طور پر ہدایات بھی دی تھیں، کیا ان پر عمل درآمد ہوا؟ اس حوالے سے عدلیہ میں اور خاص طور پر سی ڈی اے اور دیگر اداروں کے جو اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے جواب طلب کیا جائے، اور یہ بھی پوچھا جائے کہ جناب ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کو جو ہے وہ تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ ضرور بنانا چاہیے تاکہ ان مسائل کے حوالے سے بات ہو سکے۔ یہ ایک طرح سے سوالیہ نشان ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب کراچی میں صفائی نہیں ہوئی اور اسلام آباد جو ہے وہ وہاں پر سیلابی پانی جو ہے وہ آیا ہے اور اس میں جناب 11 سیکٹر کی گاڑیاں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے وہ کارکردگی ہے جس پر آپ اعلیٰ ترین لقبات سے نواز رہے تھے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ میں تو سچ سننے کا بڑا حوصلہ ہے۔ میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن آپ جو ہے وہ بنائیں، آپ کو پتا چلے گا کھرے کہاں تک جاتے ہیں۔ ہائی رائز کس نے کروائی؟ مارکیٹ سے کون پیسے لیتا ہے؟ شیشہ سینٹر سے کون پیسے لیتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ اور چیئرمین سی ڈی اے کی کنسنٹ یا ان کی مرضی کے بغیر یہ سارا کچھ ہوتا رہے؟ بہرحال اس کمیشن کے حوالے سے یہ میں بات بھی کروں گا، اور یقینی طور پر جناب وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ میں کہوں گا کیونکہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور شہر اقتدار کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ بنی گالہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے E11 سے، اور اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں وہ سوال کرتے ہیں جناب اسد عمر سے بھی کہ جناب اسد عمر صاحب آپ دیکھیں کہ آئی سی ٹی میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ چیئرمین سی ڈی اے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اب تک ان ذمہ داروں کے حوالے سے جو ہے وہ چند لوگ نیچے والے سسپینڈ کر دیں گے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی بنیادی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جناب عامر علی احمد کو، اس کی بنیادی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جناب حمزہ شفقات کو، اور ان کو بتانا چاہیے کہ لینڈ مافیا کے کون سے کردار جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں۔ اگر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے تو میرے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد ہیں کہ جناب میں بھی بطور شہری اور بطور پاکستانی وہ اس کمیشن کو دینے کو جو ہے وہ تیار ہوں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام 12 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو شہر اقتدار اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔